शीघ्र चलो सारे सारे चलो 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 अरे सोनू बाबू शीघ्र चलो नाची नाची तीर हो गए शीघ्र चलो सारे सारे चलो 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 सोनू बाबू शीघ्र चलो शिव शिशुर मन पिले तनु जाइछन्ति हरि सर दिगो प्रसाद खेटिला हे बे खेटिला खेटिला हे बे खेटिला पुलिस वाला रे ड्यूटी एबे खेटिला खेटिला हे बे खेटिला पुलिस वाला ड्यूटी एबे खेटिला पुलिस वाला रे ड्यूटी एबे खेटिला लागिला हे बे लागिला पुलिस वाला रे ड्यूटी एबे लागिला पुलिस वाला रे ड्यूटी एबे लागिला सोनू बाबू शीघ्र चलो अरे सोनू बाबू आपको कौन बड़ बाबू को ढाला मारनी अभ्यास हो जाए कि अरे सोनू शीघ्र चल शीघ्र चल कौन सा राजा करो हमें ऑटो पुलिस रे भाई ऑटो पुलिस सब बेले राति दिन करो ड्यूटी नाई के सोनू बाबू हाँ बड़े बाबू कौन सा राजा करो हमें ऑटो पुलिस रे भाई ऑटो पुलिस सब बेले राति दिन करो ड्यूटी सब बेले राति दिन करो ड्यूटी खेटिला हे बे खेटिला खेटिला हे बे खेटिला पुलिस वाला रे ड्यूटी एबे खेटिला पुलिस वाला रे ड्यूटी एबे लागिला डिस्टर्ब करुछु नहीं सर जीवा सर मोर टिक अभ्यास एक्सरसाइज करुछु जे एक्सरसाइज
कंस राजार भौणी जुई कुआ मेरे भाई जुई कुआ में खोजिबाकू आसियतु फूल उद्याने कंस राजार भौणी जुई कुआ मेरे भाई जुई कुआ में खोजिबाकू आसियतु फूल उद्याने मिलिले से मानकू नपुरे मिलिले से मानकू नपुरे बांधी करी न बुझयल घरे बांधी करी न बुझयल घरे अरे सोनू बाबू भल की खोजा खोजी कर भल की देख हाँ हाँ सर এই উদ্যান ভিতর পুরোটি ভালো জায়গা দেখে আসছে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে আপনারা भी দেখো পরা খালি মধ্যে ধরে পড়াইলে হবনি হ্যাঁ স্যার আরে আরে শোনো বাবু ও স্যার খুঁজিবা ছোড়া মানুষ নেই সারা কারাগুলো নাকি বন্দি করে দেবা রাজা হ্যাঁ শোনো খুঁজিবা শোনো খুঁজিবা सारे 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 अरे तुम ए गछ मूଳରେ बसी आराम କରୁଛ ନାଇଁ କି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଆସି କଣ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ କଣ କହୁଛ ପୋଲିସ ବାବୁ ନା 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 ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି ନାଇଁ କି ସାରେ କୋଷାରି କୋଷାରି ନେଇଯିବା ପୋଲିସ ବାବୁ ସେ କଣ କରୁଛ ଖାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ ସବୁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସି ବନ୍ଦୀ କରୁଛ ଆମକୁ ନା ଛାଡ଼ ତୁମକୁ କେତେ ବିଚରା ଯିବ ନାହିଁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ପୁଲିସ ବାବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ছাড়ি দিও রে পুলিশি বাবু তুম পাদরে চরণ পশুଛୁ তুম পাদরে চরণ পশুଛୁ ছাড়ি দিও পুলিশি বাবু আমাকে ছাড়ি দিও বিনা দোষরে ননিয় তুমি বন্দি করি আম দুইকো ছাড়ি দিও পুলিশ বাবু বিনা দোষরে ননিয় তুমি বন্দি করি আম দুইকো বন্দি করি
ଆମ ଦୁହିଁକୁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁଲିସ ବାବୁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁଲିସ ବାବୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆରେ କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଇଛି। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାନ୍ଧି ନଉଛ ଜୟଳ ଘରେ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁଲିସ ବାବୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାନ୍ଧି ନଉଛ ଜୟଳ ଘରେ। ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ ତୁମକୁ, ଶରଣ ପଶିଲୁ ତୁମ ପାଦକୁ। ଶରଣ ପଶିଲୁ ତୁମ ପାଦକୁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁଲିସ ବାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା। ଚଞ୍ଚଳା ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଗୁରୁଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ। ଜୟ ମଙ୍ଗଳକ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାକୁ। ହଁ ମହାରାଜ।